Assalamualaikum, bersama saya Puan Yusliha binti Hamzah dalam kursus DKV 20243 Engineering Materials. Okay, in this video we will discuss about Unit 4 Constitution of Iron and Steel. Okay, this is the content for the Constitution of Iron and Steel. It consists of the crystallization or penghabluran, space lattice structure in iron and steel, the iron carbon equilibrium diagram, gambar rajah fasa, gambar rajah keseimbangan di antara besi dan juga karbon. Keempatnya constitution of in steel, and what is the effects of the carbon content in steel. Okay, before that we go for the objectives of learning. First thing first, describe the crystal structure of metal. I think this one is already covered in chapter 1 in the subtopic yang pertama, in the first chapter topic, which is regarding to the three atom arrangement in material, and one of the arrangement is a crystal structure. And then the number two is differentiate three main lattice structures, and regarding to the microstructure of an iron. Number three, the third one is about the explanation of the ferrite, austenite, and martensite. And last but not least is apply level rule in order to determine the ratio between the carbon and the iron microstructure in the composition of iron carbon phase equilibrium diagram. Okay, first thing first, before we go for the iron carbon phase diagram, now we go for the crystallization. What is crystallization? Okay, normally crystallization itu berlaku bila mana kita punya logam dalam keadaan yang basically dalam keadaan yang room temperature, logam itu wujud dalam keadaan yang solid, perpecahan. So apabila kita berikan pemanasan and melepasi kita kata melting point, okay, takat lebur owned by the particular logam, so it's going to be changed in the liquid form, okay, and masa tu kita panggil dia sebagai molten metal. Okay, once we reduce the temperature, which is kita bagi proses of cooling, penyejukan, so kita punya logam akan change it kepada solid semula, and this process called as a solidified atau kita kata solidification. Okay, semasa proses solidification itulah kita sebutkan sebagai crystallization, atau kita kata technically we call it a crystallization because of it start from the pembentukan kristal. Okay, and then now we go for the what is crystallization and bagaimana crystallization itu berlaku. Okay, here is the further information in order untuk kita tahu tentang, untuk kita dapat maklumat yang lebih tentang crystallization process ataupun kita kata proses penghabluran. Okay, so basically proses penghabluran ini berlaku bila mana kita kata bila mana logam atau kita molten metal tadi dah orang kata didedahkan kepada proses penyejukan. So bila berlakunya proses penyejukan, dia akan berlakunya crystal growth. Crystal growth ni terdiri daripada pembentukan unit sel kita punya logam. Okay, dia kecil-kecil lah dulu. Okay, macam ni dia crystal growth. So kita akan nampak pembentukan yang macam tu. And then kemudiannya nucleation dulu. Kita kata pembentukan nucleation of crystal. And then selepas itu barulah crystal itu growth. So maksudnya dia makin membesar macam gini. And then so you can see bila dia makin growth, maksudnya makin membesar. So what you can see here is a irregular grain form as a crystal grow together. Jadi daripada pecahan yang terasing, jadi akhirnya dia akan bergabung, all the crystal akan bergabung membentuk kita kata size strain yang lebih besar, and arc
So grain boundaries are seen in the microscopic. Yang ni kita tak dapat dengan mikroskopik, Pak Safha. We can see the grain over here. It was macam gini, kita tengok, okay, dia akan menyumbang kepada bentuk yang macam gini. Yang ini kat sini menyumbang kepada bentuk yang macam gini. Yang ini dapat dilihat, kita tak nampak yang ni, kita akan nampak yang ni. Di bawah kita kata bawah penglihatan, di bawah mikroskop. Okay. So kalau you nak tengok detail bagaimana uji kaji dijalankan untuk menceritakan tentang crystallization, you can go to this website and they have a further explanation about the crystallization. Okay, basically what is the crystallization? Crystallization or ejaan, kalau tengok dari segi ejaan crystallization, boleh crystallization because English kita kata UK and also US. Okay, so is a process of atom di mana merujuk kepada proses atom ataupun molekul menyusun, okay, menyusun kepada satu bentuk tertentu, well defined by arranging into a well defined, and then kemudiannya membentuk rigid crystal lattice in order to minimize their energetic state. Apa maksud energetic state? Sebab dalam keadaan dia panas, logam, dia punya atom tadi dalam keadaan yang kita kata bebas bergerak pada kedudukan dia. Okay, bebas bergerak pada kedudukan dia. Jadi bila dia dah bersambung-bersambung membentuk kristal tadi, so dia punya keadaan yang energi yang bebas tadi akan jadi semakin slowing down, ataupun kita akan kita kata start untuk mengurang, dan kemudian dia akan kita kata terikat bersama. Dan bila mana kristal tu makin besar dan makin besar, so all the energetic tu lowering down lah kan. Okay, biasanya crystallization ini berlaku dalam keadaan yang nature secara semula jadi. Okay, tetapi by the technology, crystallization also has a broad industrial application. Kita boleh bawa pada di dalam industri as a separation and purification step in pharmaceutical and chemical industry. Okay, in order untuk proses kita kata dalam pharmacy untuk pembentukan ubat dan sebagainya lah dalam chemical industry. Okay, so semasa proses crystallization, semasa proses of crystallization, so typical step yang berlaku adalah the smallest entity, which is the unit cell, okay, akan develop first. Okay, kalau ikut yang pertama pun sama juga, yang ni cuba dia, yang ni dia cerita more sikit lah. Okay, unit cell, dan kemudiannya apa itu unit cell, which can accept atom ataupun molecules. And kemudiannya dia akan jadi macroscopic crystal. Macroscopic daripada micro, at least memula ada sikit je membentuk unit cell, macam beberapa atom untuk membentuk unit cell. Tetapi selepas furthermore kemudiannya apa yang berlaku adalah di micro tadi getting bigger, sebab tu kata macroscopic crystal, jadi hablu yang besar, ataupun kata size yang lebih besar. And then semasa proses of crystallization, antara atom-atom tadi akan terbentuknya ikatan, dan pada kita kata angle tertentu. Okay, bukanlah kita kata ikatan tu secara rawak, tidak ya, tapi susunan itu dalam sudut-sudut tertentu, dan kita kata bentuk-bentuk tertentu dengan smooth surface and facet. Okay. Okay, so macam mana proses of crystallization itu berlaku? Okay, macam saya kata tadi, earlier stage tadi, earlier slide tadi, kita kata pada suhu bilik, logam or any steel berada dalam keadaan yang solid lah. And then kemudiannya bila kita bagikan pemanasan, okay, it's still iron, it's still steel. Okay, masih membincangkan tentang keluli. Okay, cumanya bila kita berikan kita kata suhu dan sebagainya, so kita suhu lah, especially about suhu, kita bagi suhu di iron, besi, keluli tadi, dia boleh berubah-ubah bentuk. Okay, jadi bila berubah bentuk ni, kita adalah nama lain dia. Senang nak explain macam itulah. Kita adalah nama lain dia. Dia umpamanya awak, macam mungkin dekat KKTM, kita call as your name. Okay, your name. And then kemudiannya bila dekat rumah, you have another name. Tapi merujuk kepada orang yang sama. Macam itulah. Okay, so for iron and steel, dalam suhu bilik,
biasanya kita akan panggil dia sebagai besi ferrat ataupun kita kata ferrat keluli ferrat. Ferrat actually nama dia keluli ferrat. Okey, tetapi apabila kita panaskan pada satu suhu tinggi, panaskan at elevated temperature, pada suhu yang tinggi, okey, dan biasanya untuk steel and iron ni suhu dia sekitar bagaimana nak change into austenite, bukanlah kalau situ kalau kita panaskan sikit tu dah disebut sebagai austenite ke tidak. Okey, austenite hanya terbentuk bila mana bagi keluli dan juga iron, austenite hanya terbentuk bila mana dia mencecah kepada suhu 723 darjah Celsius. Okey, sampai tu. Tapi untuk 723 darjah Celsius itu tidak bermaksud logam kita yang solid itu change into the liquid phase atau kita kata kepada molten metal, belum lagi. Okey, sebab nak change kepada molten metal, keluli dan juga iron tadi perlulah mencapai takad leburnya, baru dia boleh pergi kepada kita kata austenite, kita kepada molten metal. Okey, tapi dalam keadaan austenite ini, besi austenite ataupun keluli austenite, dia bukanlah dalam keadaan kita kata liquid phase, no. Okey, dia dalam keadaan logam solid tetapi dalam keadaan yang panas. Kalau dalam you go furthermore, dia akan sebutlah solidus, liquidus semua tu. Tetapi saya tak pergi sampai tahap tu lah, sebab it gonna be ada further kita kata study lagi about that kan. Okey, jadi kita sebutlah dia umpama logam, tetapi sebahagian besar dia punya properties dia pada ketika austenite ni hampir tiada. Contoh macam magnetize dia kan, maksudnya sifat kemagnetan dia tu dalam keadaan austenite itu dihilang. Macam tu. Strength dia, hardness dia, kita kata lowering down, akan reduce. Okey, tapi dia masih besi yang sama lah, that keluli yang sama juga kan. Okey, and then kemudiannya as I share dengan you in the WhatsApp, I'm telling you that it just take very short time untuk tempoh masa yang sangat pendek untuk kita punya molten untuk solidify atau kita kata untuk mengeras kan. Jadi okay, bila kita sejukkan, kalau kita memilih untuk penyejukan secara perlahan-lahan, okay, what is penyejukan perlahan? Bermaksud proses penyejukan itu tidak dibantu oleh mana-mana daya luar. Apa yang dimaksudkan tidak dibantu oleh mana-mana daya luar? Bermaksud logam kita itu tidak dibantu oleh kipas, tidak dibantu oleh bilik aircon, tidak dibantu oleh airflow di mana ada mungkin kita ada open area, kita tak atas meja, tapi ada pula pintu ataupun tingkap yang terbuka menyebabkan ada udara daripada luar, secara luar tu masuk ke dalam bilik tersebut. Yang tu pun consider sebagai kita kata fast ataupun kita kata rapid cooling process kan. Ini apa yang dimasukkan dalam cooling slowly ni bermaksud kita sama ada the environment such as kalau kita buat dalam bengkel tu, kita keluarkan daripada kita punya furnace ataupun oven kita akan letakkan kita punya material kita yang dalam keadaan yang sangat panas itu letak atas kita punya bench hood. Dan kemudian bila kita letakkan bench hood tu, kita pastikan semua kipas, aircon kalau dalam bilik tu ada aircon, ataupun any exit, contoh seperti tingkap itu semua ditutup rapat supaya dengan harapan kita punya logam itu hanya menyejuk dengan udara statik, okey, volume udara yang ada dalam bilik itu sahaja. Okey, itu bermaksud dengan slowly cooling. Ada juga keadaan di mana kita memperlahankan lagi dia punya penyejukan dia, kadar penyejukan dia dengan menggunakan another furnace ataupun another oven. Maksudnya lepas kita bakar dalam satu oven ataupun satu furnace, and then kemudiannya lepas kita heating up dalam satu furnace, and then kemudian apa kita buat adalah kita kontrol supaya suhu itu turun secara perlahan-lahan. Kalau dalam analogi ni suka untuk saya sebut tentang bagaimana kita masukkan air panas ke dalam termos. Okey, kalau kita letak dalam jug dia akan sejuk.
kalau kita nak ambil letak dalam second je, and then kemudiannya kita dalam peti ais, dia akan sejuk juga. Sejuk juga. Both letak kat jug kat luar yang kita tutup rapat akan sejuk. Letak jug dalam peti ais, obviously lah confirm sejuk lah kan. Tetapi apabila air daripada sumber yang sama, which is daripada carrot yang sama tu yang kita dah jerang tadi, kita letak air tersebut dalam termos kan. Actually dalam termos pun dia akan sejuk, cuma it takes kita kata more time, masa yang panjang untuk prolong lah untuk dia sejuk. Mungkin bergantung kepada kualiti, ada yang ambil 3 hari untuk dia betul-betul back to the room temperature, suhu kan, macam gitu kan. Jadi bila mana proses penyejukan ataupun slowly cooling tu bermaksud bila mana, yang pertama, yang paling mudah lah, senang cerita, bila tidak ada sebarang, saya ulang tidak ada sebarang daya paksaan yang menyejukkan dia. Disebut sebagai slowly cooling. Jadi bila kita buat macam tu, apa yang berlaku is, daripada austenite tadi, it will return to ferrite back. Returning to ferrite back, tetapi dalam keadaan properties dia ada improvement. Ada improvement sebab kita dah baki dekat kita panas tadi kan, so ada improvement lah, better improvement. Itu yang pertama. Tetapi macam kita kata tadi, kalau dalam analogi air tadi, kita kata kita ada option kan. Jadi kalau kita memilih untuk quenching ataupun bahasa mudah dia rapid cooling proses penyejukan secara pantas, dalam keadaan suhu tinggi ini, biasanya untuk logam, besi dan juga keluni, kita akan panaskan sekitar 927 darjah Celsius segitulah. Ada setengah info dia bagi slightly different macam itulah, bergantung kepada buku di mana awak refer. Lebih kurang, tapi suggestion yang disajaskan, yang dicadangkan lebih kurang 927 darjah Celsius. And then kemudiannya, bila kita sejukkan secara rapid cooling proses. Rapid cooling tu macam inilah. Ambil logam tadi, celup dalam air. Ambil logam tadi, celup dalam minyak. Ambil logam tadi, kita letak kat blower supaya blow the wind dia supaya dia cepat sejuk. Yang tu semua kita kata any kind of factor yang menyejukkan, yang mempercepatkan proses penyejukan those particular logam, maka kita sebut sebagai rapid cooling process, and hasil dia austenite tadi bertukar kepada bentuk martensite, atau kita kata satu nama microstructure yang baru disebut sebagai martensite. So what make the difference between the ferrite, martensite and the austenite? Wahal mereka ini, ataupun kita kata ketiga-tiganya adalah merujuk kepada besi dan juga keluli. Tapi kenapa microstructure name? Nama microstructure ni berubah. Ferrite, austenite, martensite. What make the difference? So now we go for the explanation, the difference between the ferrite, austenite dan juga martensite. Even though they come from the different, the very same things. Maksudnya what we call, kalau kita back to the basic kan, possibility is start from ferrite, ialah besi ferrite, bila panaskan dia jadi austenite, bila kita sejukkan pantas dia jadi martensite. Daripada austenite tadi, kalau disejukkan perlahan, dia akan kembali kepada ferrite. Maksudnya dia merujuk kepada benda yang sama ni. But what make the different? Dah nama pun bertukar-tukar, dengan dia punya bentuk. Kalau kita tengok dari susun atur logam pun memang banyak beza. Kita tengok daripada dia punya space lattice. Space lattice ni ada ruang kekisi duduk dalam ni lah. Dalam ni ruang kekisi. So if you look at here, untuk ferrite dengan austenite, dari segi space lattice structure dia mengambil kira cube. Bentuk cube. Both of them is cube. Both of them cube. Manakala martensite different. Dia tak cube dah. Sebab kalau you tengok panjang dia dah tak sama. Sisi dia dah sama. Yang ni sama dengan ni, but yang ni dah tak sama dengan ni. So you akan nampak macam rectangle macam gitulah kan. Kalau 2D you akan nampak macam rectangle. And then, tapi persamaan bagi ketiga-tiga ferrite, austenite, martensite is they having the atom at the penjuru, at the punya corner. Sama je. Saya ulang. If you look at here,
atom. Tak kira lah sama ada euphorate ke, austenite ataupun martensite, they having atom pada setiap penjuru. Bermaksud itu adalah atom yang wajib. Okay, actually those atom di penjuru tu define the shape ataupun dia kata the space owned by the lattice. Macam gitulah. Okay? Sebenarnya secara mata kasar sebenarnya you cannot see the line over here. No. But you can see, bukan mata kasar lah, di bawah penglihatan mikroskop, which is electron microscope ni kan, bukan biasa-biasa. Okay? So you cannot see the line over here. The edge ni tak ada. Edge ni, sisi ni tak ada pun sebenarnya. Tetapi we are assuming that once you connect from the center to center, okay, between the atom, it develop the cube over here. Begitu juga dengan yang sini, begitu juga dengan yang sini. Okay, dia akan define what is the space bagi setelah kita sambungkan atom bagi setiap corner tersebut. Okay, macam gitulah. Dia macam bentuk kotak lah, kita katakan. Bentuk kotak macam gitulah. Okay, yang membuatkan perbezaan yang sangat jelas adalah atom tambahan dia. Okay, atom tambahan dia, kalau untuk ferrite berada di center of the body. Okay, center. Okay, body center dia. Begitu juga dengan martensite. Okay, kalau kita tengok dari segi yang ni, beza ferrite and martensite, because of this one is at the extinction, meanwhile yang ni sama cube. Tapi dari segi susunan dia punya atom yang kat tengah is equal. Okay, is equal, sama. Sama. Okay. Meanwhile, untuk austenite, okay, it shows there are no atom in the center. Okay, ataupun at the center. There are no atom at the center. But somehow, there are atom at the face. Okay, setiap permukaan dia ada atom kat tengah-tengah. Maksudnya sekarang ni, okay, jadi nama bagi dengan dia punya space lattice structure name bagi ferrite, body centered cubic. Body centered cubic. Yang ini face, sebab dia dekat permukaan kan. Centered cubic. Cubic is dia punya bentuk dia. Centered, face centered ni maksudnya kedudukan dia punya atom dia. Okay, atom tambahan dia. Okay. Meanwhile, for the martensite pula adalah still body centered, tetapi bukan lagi cubic, tetragonal. Okay, it was the shape of the tetragon here. Okay, sebab tu nama dia jadi body centered tetragonal. Okay, so what make the difference between it? Jadi, okay, because of, okay, kalau for this yang notice dalam saya punya penerangan chapter yang pertama hari tu, video yang terdahulu, previous video, I'm telling you that once you have different structure, then it will offer you different properties. Okay, different properties. Okay, so now we go here. Ferrite wujud pada suhu bilik. Okay, suhu bilik biasa. Okay, ferrite wujud pada suhu bilik. Even though nanti kita dah panas jadi austenite and then kemudian kita sejukkan perlahan-lahan, it gonna be ferrite juga. Maksudnya dia berada pada suhu bilik. Okay. Austenite only in elevated temperature. And then for the iron and steel, it will define that the temperature must be is compulsory untuk mencecah 723 ke atas. Then baru sebut sebagai austenite is developed. Sekejap lagi saya akan tunjuk bukti kenapa 723 berdasarkan graf. And then yang ketiganya, martensite, okay, masih return ke suhu bilik, tetapi that have been previously heated and suddenly quenched, mengalami proses penyejukan secara pantas. Okay, mengalami proses penyejukan secara pantas. Jadi, kalau dari segi properties, we can elaborate more about the austenite because of austenite sangat tak stabil. Semua identiti dia telah hilang dalam masa austenite. Magnetic dia ke heat conductor, that dia punya what we call it strength dia ke hardness dia sudah dah hilang. Hilang identiti sekejap. Okay, disebabkan dia tengah panas kan. Tetapi untuk ferrite dan martensite, dia punya properties dia sangat clear. So
what made the difference between the ferrite, austenite and martensite? Okay, macam saya kata tadi, kalau yang ni almost no essentially no hardness, essentially no strength, non-magnetic, okay, not applicable because of dia berada dalam keadaan yang kita kata yang tidak stabil. Okay, now dari segi perbezaan, it's better we compare between the ferrite and martensite. Okay, better untuk kita compare kan dari segi ferrite dan martensite. Okay, both are magnetic. Tak kira lah ferrite besi lembut tadi ke ataupun martensite. Okay, dua-dua magnetic. Okay, dari segi hardness, ferrite kurang, martensite tinggi. Okay, the hardness pun ferrite kurang, maka strength dia pun kurang. Yang ni tinggi. So kita akan nampak, oh, kelebihan sekarang berada di pihak martensite. Okay, tapi dari segi ductility and brittleness, we can jamin that ferrite is better sebab dia lebih mudah dibentuk and actually dia lack of risiko of internal stress. Okay, bila dia mulu ni maksudnya lack of risiko of internal stress. Maksudnya dalam arti kata lain, kita punya logam of ferrite ini kurangnya risiko untuk berlakunya crack ataupun any kind of risiko what we call if kalau kita buat apply any kind of method ke atasnya in future. Macam gitulah, maksud susah nak usap lah. Mungkin susah nak usap lah. Okay, for the martensite, because of internal stress dia sangat tinggi, I mean that tinggi, so possibility untuk dia crack, possibility untuk dia patah rapuh kan sangat tinggi and it quite brittle. Jadi macam kita for those yang understand about the logam ini, dia kita nak dia keras tapi kita tak nak dia rapuh. Sebab rapuh ini may lead to the high risiko of kita kata immediately atau kita kata sudden fracture and maybe can lead to the disaster issue lah. Okay, this is the table which compare between the ferrite and the austenite. Okay, this one is tambahan daripada nota sebelum-sebelum ni lah. So saya dia buat sedikit penambahan and a few slide yang saya tambah in order untuk memudahkan pemahaman. Okay, kalau tadi gambarnya agak sedikit no colour, okay, this one dia bagi yang colour lah. Cuma untuk austenite ni dia bagi yang jelas di depan mata, yang belakang-belakang tu dia tak tunjuk. Okay, this one for ferrite, this one for martensite. Martensite dalam keadaan macam ni. Okay, kalau kita tengok kan, apa pula tiba-tiba martensite ada pula dia punya biru, hijau semua tu. Yang tu is the combination of the ferrum and kita kata carbon. Shows the combination of ferrum and carbon over there. Okay, yang inilah disebut sebagai iron carbon phase diagram. Okay, and this structure, okay, ketiga-tiga structure ini tu berada di sini semua ni. So kalau cementite ni, Fe3C ni adalah cementite. Okay, kalau punya austenite ni, yang ni austenite ni. Sebab saya kata austenite, kalau tengok ni alpha ni, alpha ferrite lah, yang basa ni ke alpha ferrite plus cementite. Bawah ni dia still besi, tetapi microstructure dia is a combination of alpha which is ferrite campur dengan cementite. Kalau yang kat sini dia campur alpha which is ferrite and austenite. Sebab itu kita 723 shows that the austenite starting develop ke atas lah. Okay, ke atas 723 ke atas ni austenite terbentuk. Macam mana dia tahu? Okay, sebab it was shown in this iron carbon equilibrium diagram ataupun phase diagram shows that the austenite hanya wujud pada suhu selepas 723. Bawah tu bukan austenite, bawah tu kita bagi sebagai ferrite and gabungan dengan cementite. Okay, okay, yang ni gambar rajah yang biasalah. For my student, this is the typical gambar rajah atau kita kata diagram. Then they need to understand and know how to read. Okay, need to understand and also know how to read. Okay, kalau kita tengok ini adalah kedudukan alpha, which is alpha itu adalah ferrite and cementite Fe3C tadi. And then kemudiannya kat sini adalah pure alpha. So bila masuk dalam kat 3 ni, umpami dia berada di antara combination of here and here. So kat dalam kita ada, combination of here and here. So dia ada ke dalam ni adalah ferrite campur austenite. Okay, kenapa bukan ini dan ini? Sebab bawah ni dah
apa, yang ni dah berada dalam 723 ke atas kan. Jadi yang lebih dominan adalah austenite. Jadi dalam ni adalah gabungan antara ferrite campur austenite. And yang besar ini adalah pure austenite. Semua austenite dalam dia. Okay, and then kemudiannya dalam ini pula, gabungan ini pula kita ada austenite because of disumbangkan di sebelah ni austenite and cementite. Cementite ni masih combination kat sini. Okay, and then kemudiannya over here, kat sini kita ada austenite pure, ini ada liquid, so over here gonna be austenite and liquid. And masa ni kalau kita tengok sebenarnya 1147 ni, kita punya steel actually dah nak jadi molten metal dah. Sebab tu kita dah hilang dah cementite, bagi dah kurang dia jadi molten metal pada carbon below than 4.3. Okay, below that. Ni 4.3, so below than that. 4.3. Okay, iron carbon equilibrium diagram consists of pasu X and Y dia. Okay, if look at pada pasu X dia menceritakan tentang temperature. Pasu Y dia menceritakan tentang temperature. Meanwhile for the pasu X adalah combination of carbon and iron. Okay, so obviously kalau besi pure carbon is nilai kandungan karbon dia dekat kosong lah, dia pure carbon. Tetapi as kita belajar dalam ferrous metal, you have been told that we have been discussed about the dalam kita punya besi ni, tak kira lapis iron ke cast iron or the steel, they having that apa yang kita sebut sebagai impurities ataupun kita kata impurities, and the most important impurities yang mempengaruhi kita punya logam itu adalah carbon. Jadi di sinilah carbon tu sampai tahap kita mengkaji hubungan kait di antara carbon dan juga equilibrium diagram. Okay, so over here. Okay, so in your level you should know how to baca this diagram. Okay, for example, let's say that kalau you are given 2.5% of carbon over here, 2.5% of carbon, okay, over here, and then kemudiannya suhu di bawah 723. So it's going to be lebih kurang kat sini lah, sebab this one is suhu 723 kan, ini adalah suhu 723. So you punya, what I mean is you punya kita kata carbon pula kat sini, so gonna be here. Biasanya suhu which is this one is the kita kata mempengaruhi atau kita kata Y. This one is kita punya X. Okay, saya guna warna ni lah. So X. Okay, X. Okay, so you are given over here is 2.5% of carbon. Okay, 2.5% of carbon. Okay, identify, and you are given as a percent of carbon. So kita tulis macam gini. Okay, and then kemudian you are given Y. Biasanya kita slightly below 723. Slightly below 723. So bila tengok ini 723. So slight below maksudnya bawah sikit daripada 723. Okay, dia takkan guna tepat-tepat sebab kalau dia bagi you at 723 ataupun at 1147. So you berada di satu transition tau. Transition actually nak ambil mana ni? Sebab kalau kita betul-betul dekat persepadanan ni kita ambil kata-kata find atau kata-kata identify the microstructure at carbon 2.5% of carbon and temperature 723. So you berada betul-betul kat tengah ni. Bila you berada kat tengah-tengah ni, actually nak beritahu apa? Sebab dalam tu adalah combination of alpha campur cementite and the austenite campur cementite. So kat mana kita sebenarnya? Kita nak cakap apa? Dia actually berada dekat bawah ni ataupun atas ni. Jadi, so it will create confuse kat situ kan. Jadi mostly dia akan kata slightly below 723, slightly upper ataupun slightly above 723. Kalau below, kita ambil warna hijau, it gonna be here. Okay, berkurang lah kita ambil ni, kat sini lah. Okay, so apa yang kita tahu, bila kita pangkah dekat sini, if you can see, dia adalah dalam daerah ini. Okey, jadi kita tahu bahawasanya bagi kawasan ini struktur yang terlibat adalah alpha
campur simentat. Okay, alpha campur simentat. Okay, why don't we go upper? Katakan soalan dia kata masih 2.5% of carbon. Yang ni sekarang ni umpama. Okay, dengar. The objective yang you look at here is you are looking for the microstructure, apa yang terlibat. Kita nak cari kedudukan dulu sebelum kita pergi kepada how we want to apply this Arrhenius rule in order untuk kira dia punya combination of iron and carbon tadi. Okay, what if soalan itu saya perpanjangkan still 2.5% of carbon, somehow suhu saya pergi upper, which is slightly above 723. So saya buat satu garisan over here. Okay, sampai hujung ni. And okay, yang ini saya perpanjangkan untuk X sampai sini lebih kurang lah. And then obviously you can see the you need to select sebab dia kata slightly above kan. So kita ambil lah titik persilangan over here. Okay, okay over sini and then saya bulatkan ini. So you dah tahu dah pada yang ni, pada titik ini, okay, dia berada di zon atas ni. Dan zon atas ni disebut sebagai austenite campur simentat. Okay, nampak Okay, apa kata kalau kita pergi further? Okay, saya sampai kat slightly below 1147. So saya ambil warna kuning juga sebab nak tunjuk yang bawah kan. So it was here. It was here. And the what we call it, the combination is also known as the austenite campur simentat. Rujuk sini sebab daerah yang sama. Tetapi if you do the calculation, you will understand, you will get the number ataupun kita bilangan bagi austenite itu dan simentat itu walaupun dalam faz kita kata daerah yang sama, jadi kan dalam daerah yang sama, tetapi dengan pengaruh suhu 723, slightly above 723 and slightly below 147, you akan dapati bahawa agak apa dia kata austenite, lilat austenite dan simentat dia tak sama bagi kedua-dua tu. Okay, and then kemudiannya if I go further, naik lagi sampai ke daerah kita kata austenite campur liquid ni, and then kemudian ni slightly above 1147. So I just do the line over here so that kita dapat cari dia punya titik persilangan dia. If look at here, daerah yang terlibat adalah okay, daerah yang terlibat tu adalah disebut sebagai ini. Okay. Okay, persoalan dia kenapa bukan sampai sini? Okay, why I just stop from here to here? Because of dia daerah tu, okay, saya ambil ni, daerah tu hanya melibatkan yang ini saja. Okay, yang ini saja. Okay, yang ini saja. Dia tak pergi cross. Sebab kenapa saya tahu dia tak cross? Sebab it was determined here. Nampak tak? Dia dah buat green dia. I mean that dia buat persempadanan dia. You tak boleh nak langgar dia punya sempadan. Sama juga dengan here. Okay, saya ambil ini. Daerah yang ni. Okay, di sini. Okay, austenite campur dengan simentat over here. Okay, over here. Okay. Okay, over here. Okay, and for the alpha campur simentat pula, so kita try another color. So it was defined over here. So do not cross the line lah. Kita tak boleh cross the line. So dia akan tunjukkan kawasan ni je. Okay. Meanwhile, for the alpha campur austenite di sini sahaja. So you cannot cross the line because of pentadbiran itu di situ. Cuba baca sekarang ni SGRS sebagainya. It says that you cannot cross the border of daerah, district border. So even though district border tu mungkin 2-3 meter je daripada kita punya rumah kan. You still cannot cross the border because it was determined that is the border. So you tak ada authority untuk pergi ke arah ke border sebelah. Macam tu lah yang bahasa mudah dia kan. Okay, in this slide, in this what we call it, we discuss about how to identify the microstructure involved by given
carbon N, carbon which is the value of X, and also the Y, okay, which is merujuk suhu, okay, 723 and 1147. Biasanya dua tu je lah kalau kita tengok suhu. Kenapa tak ada 500? Kenapa tak ada 900? Kenapa tak ada 1000? Kenapa tak ada 800? Kenapa tak ada 200? Because of dia akan jadi agak-agak. Bila kita agak-agak, and then dia akan membawakan, okay, mungkin ada orang kata, okay, 200 dia dekat sini, okay, saya ambil this color. Mungkin dia kata, okay, for him 200 dia dekat sini. For me, Sat-Sat mungkin dekat sini. Okay, mungkin ada yang another student pula 200 dekat bawah. So you tak boleh nak setting where is the 200 tu. Okay, then biasanya kita akan merujuk kepada yang ini untuk Y dan juga yang ini sahaja. Okay, 723 ataupun 1147 saja. Okay, next. Okay, imagine that. Okay, tadi kita dah tengok dia punya gambar rajah, ion carbon phase diagram, ataupun kita kata gambar rajah keseimbangan daya. Okay, let's say that. Okay, nampak tak? This is the first example probably related to the diagram, which is given that 2.5% of carbon at the temperature just below 1147, and also kita tahu bahawasanya yang terlibat adalah austenite campur sementat, as I told you before. And then kemudiannya bila kita dah dapat kita kata microstructure yang terlibat, you need to what we call it, determine dia punya carbon, I mean that the carbon, the nilai carbon lah, carbon maximum and carbon minimum for that particular area. Okay, kalau saya boleh lukiskan untuk kalian di sini. Okay, so dia akan jadi macam gini. Okay, 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 dekat sini tadi kita ada okay, 0.8. Dekat sini kita ada 2.0. Okay, dekat sini hujung ni kita ada 6.67. Okay, macam mana saya tahu? Sebab saya hafal. Okay, ini 2 2.0. Okay, and then kemudiannya dalam ni kita ada apa yang disebut sebagai austenite campur sementat. Okay, yang ini suhu bagi 1147. Okay, 1147, and we are assuming that 2.5 is over here. Okay, so sini, and dia kata tadi just below. Okay, below, so we got the line over here 1147. Kita assume dia berada pada suhu 1146. Okay, so I just scroll over here, and then kat sini lah targeted yang kita nak cari. Okay, dan kita tahu dia adalah austenite campur sementat. So sekarang ni we are looking what is the value for the austenite. Okay, kita boleh ambil yang ni lah. Okay, apa value bagi austenite? So in order to find the austenite sama dengan, okay, 6647. Okay, 6647. Mana pula bila dapat 6647 ni? Okay, based on the gambar rajah was given, 6647 tu adalah sempadan akhir. Tu dah habis lah. Yang bila mana kita pergi, kita kata along the way of the what we call it, apa kita kata, daerah ini shows that dia pergi sampai situ je. 6647 tu sampai sini je. Dia berhenti sampai sini. Okay, 6647 over here. So, check 6647. Okay, 6647 ini pula was determined as a, okay, dengar, carbon maximum. Okay, the carbon maximum. Okay, nampak sini, carbon maximum 6647. So, check over here. Okay, we check over here. Okay, 6647. And then kemudiannya I'm looking for the given based on the soalan. Ni given ni. Okay, so soalan 2.5. And another one is I'm looking for the carbon minimum dalam daerah ini. Okay, it shows that carbon minimum dia kat sini. Okay, 2.0. Okay, so you can get the carbon minimum is 2.0 over here. So based on the what we call it level rule, it says that kita kena tolak, okay, carbon maximum
tolak dengan given from the soalan, bahagi dengan 6.67 carbon maksimum tolak carbon minimum, kali dengan yang ni kita kata 100 ni adalah 100%. Okay, 100% because we are looking for the answer in percent kan. So 100%, so 100% over here, you got the answer, bahagikan dan kemudian dapat yang ni. Okay, dapat yang ni, dapatlah nilai dia 89.29. You can tekan calculator untuk cari pada tu. And then kemudiannya, okay, selesailah austenite. Okay, now what is about cementite? Okay, simple said, dalam cementite, dalam kalau kita nak cari dia adalah kita kata combination. Okay, it was a combination dua benda. Okay, dua benda Okay, contohnya umpama kita dalam satu pizza, you dah tahu dah. Kita kata percentage untuk yang satu ni adalah 82. Okay, 82. Okay, 89. Okay, 29. So, ada masalah tak nak cari yang ni? Ada masalah tak nak cari ni? Tak adalah kan? You just 100% tolak dengan 89.29%, and then you can get the answer over here. So, as a kesimpulan, as a conclusion, it shows that pada nilai carbon 2.5% of carbon and the temperature just below 1147, so makrostruktur yang terlibat adalah austenite campur cementite. Okay, and the percentage for austenite adalah 89.29%, meanwhile for the cementite is 10.71% by the calculation here. As simple as that. Okay, as simple as that. Okay, now we go for the next question. I need you to try by your own. Okay, using this gambar raja, this soalan, and referring to the ion carbons yang real tadi, yang based on the gambar raja was given, try to do by your own. Tekan calculator, and then so that you can get the same answer as me. Okay, now is the kita kata soalan yang kedua. Okay, I show another. Okay, kalau tengokkan soalan ini 0.35% of carbon and suhu just above. Okay, yang ni kalau pergi daripada gambar raja, and okay, do not impress because as I told you, I'm teaching this for 15 years already, so insyaAllah dalam kepala lah. Okay, sebenarnya untuk yang 0.35% of carbon and suhu above 723. Okay, so it shows that currently kita sedang mengkaji kawasan ini. Okay, kawasan ini, and the name for this kawasan adalah, okay, kawasan ini dinamakan, ferrite campur austenite. Okay, ferrite campur austenite. Okay, so for the value for here is 0.02%. Okay, yang paling rendah. Okay, meanwhile yang ini pula nilai dia adalah 0.8% of carbon. Okay, and then they ask in the soalan, in the question, they ask us untuk looking for the something over here, 0.35. Okay, ni terus guna mouse Okay, harap bersabarlah. Okay, so from here, given is 0.35 here. Maximum is untuk kawasan ni, daerah ni. Ingat, jangan cross. Kenapa? Saya tak ambil je sampai sini. Sampai sini tadi, sampai hujung ni. Yang ni salah ya. Yang ini kawasan lain.
daerah lain, okay, territory lain. So you are given in this territory. Okay, macam mana you nak tahu you are given in the territory? Back to the soalan, dia minta you bagi tahu what we call it, dia punya percent carbon given dia 0.35, suhu 703. Memang you klik tu kat sini lah, kat sini. So bila klik kat sini, so bila you perpanjangkan, it will stop kat sini. So persepadanannya di sini. And you klikkan belah sini, I mean that you perpanjangkan over here, that it will stop here. So that's why it referring to this number, bukannya keluar daripada sini. That is the reason lah, jangan masuk kawasan orang lain. Okay, so masuk ke dalam formulation, and then you can get the answer for the ferrite sebanyak 5769%. Okay, and then kemudian in order to find another one is austenite. Okay, dalam ni is a combination. Macam mana Maiden tahu dia adalah austenite pegai? Okay, by referring to the gambar rajah. Okay, for your level, tak perlulah sampai tahap untuk hafal gambar rajah. Okay, you may refer to the gambar rajah along the way you nak buat ataupun you nak solve the problem. Tetapi untuk saya ni, memang itu adalah satu kumpulan lah. Ini adalah kita katakan kawasan bagi alpha campur gamma. Lah, Maiden tadi kata ferrite campur austenite dan alpha gamma lah. Okey, simbol untuk ferrite adalah alpha, simbol untuk austenite adalah gamma. So merujuk kepada benda yang sama lah. Okay, so now we go further. Once you dah dapat dah ferrite, okay, and then kemudian you can get the austenite lah by the deduction only, kan. So you can get the ferrite over here with the answer. And then kemudiannya one more thing. Okay, maybe ada yang tertanya-tanya, why need we find the ferrite first? Baru kita pergi kepada austenite. Okay, because of dalam combination tu ia melibatkan ferrite dulu. And then kalau dari segi dia punya penerangannya, because of here, okay, because of here, yang ni adalah ferrite. Okay, meanwhile di sini over here adalah austenite. So siapa yang paling banyak mempengaruhi? Yang first lah. Okay, the other one, which is what we call it alpha first. Why? Because of semakin, okay, dengar semakin kat sini barulah austenite tu semakin banyak. Because of kita kata influenced by the carbon content. Influenced by the carbon content. Okay, so selesai untuk ini. And then we go for the yang ketiga. Okay, I think this one you can kita kata solve by your own lah. Okay, so you try by your own, try to calculate, try to solve the problem. Okay, in order to get the answer lah. Make sure that you can get the same answer as me. Okay, now we go for the constituents in steel. Okay, selain daripada nama-nama yang you dah tengok kat sini tadi, which is you ada ferrite, you ada martensite, and then you ada cementite. You also have the austenite also over here. You also have the pearlite. Pearlite ni biasanya kita kata microstructure besi yang halus. Okay, so that one, and the last but not least is about effect of carbon content. Okay, effect of carbon content. Okay, if you can see over here, okay, yeah. So this one is the this one is the kandungan yang menunjukkan 0.8% of carbon over here. 0.8% of carbon. Okay, below, okay, less than 0.8% of carbon, biasanya it was conquered by ferrite. It was conquered by ferrite. More than 0.8% of carbon, it was conquered by cementite. Okay, kat mana? Dekat here, this is cementite. Okay, dekat sini, you can see the ferrite over here. Okay, okay, you can see the cementite over here. Yeah, cementite over here. Okay, then, okay, so for this conquered by the ferrite, disebut sebagai hypo-eutectic. Umpama macam orang kulang gula lah, dia panggil hypo, kan. Kalau terlebih dia panggil hyper, kan. Jadi kalau terlebih itu kita panggil hyper-eutectic. Okay, hyper-eutectic. Okay, pada 0.8 lah tadi, kan. Kalau you tengok, if you look at, kalau saya boleh conteng kat sini sikit. Okay,
bagi garisan 723, okay, which is 723 darjah Celsius, okay. And then kemudiannya it was the the line over here determine the number over here is 0.8% of carbon, okay, 0.8% of carbon, okay. This titik ni is called as a eutectoid, okay, eutectoid, okay, eutectoid, okay. Titik 0.8 which is pada suhu 723 Celsius, darjah Celsius, di mana di situ terletaknya kita kata combination of alpha campur what we call it, austenite, and then dia ada austenite pure kat situ, and dia ada austenite campur cementite kat mana, okay. Here is the, okay, saya cantingkan sikit untuk awak, alpha campur austenite, okay, and over here is the austenite pure, and yang ini kita ada austenite campur cementite. Saya bagi dia punya simbol je, Fe3C. Okay, Fe3C is a singkatan kepada cementite. Okay, so titik ini sebenarnya bukan sebarang titik. Oh, okay, ayat. Okay, titik ini bukan sebarang titik. For your information, di titik inilah logam itu berada di dalam keadaan yang undefined propertiesnya. Lepas tu tadi macam tak ada not applicable, I mean that hilang segala mechanical propertiesnya. It was defined as that. Okay, it was defined as that because even though dia tak tukar kepada molten metal lagi, tapi because it in the elevated temperature, suhu yang tinggi, so menyebabkan dia sangat, kita kata sangat hyperactive. Okay, sangat energetic, macam gitu, and then all the properties obtained such as dia punya hardness, dia punya strength, dia punya what we call magnetic, semua tu hilang sekejap. Okay, hilang sekejap. Then you need to masa ni lah kalau kita kata kita nak ubah dia punya properties in order untuk lembutkan dia, kita boleh buat. Tapi dengan syarat kita sejukkan dia secara perlahan. Kalau kita kata, oh kita nak keraskan dia, then you can do it. Okay, now you go pergi pilih untuk buat kita kata penyejukan secara pantas. Then you get the hardest ataupun the hardened, kita kata hardened material, macam gitu. So this is the option yang you kena capai in order untuk you ubah the properties of the material, especially for the physical and the mechanical properties of the metal itself. Okay, that is the beauty of kita kata besi and also steel. Okay, so this is the example, okay, regarding to this chapter. Okay, the first thing first is catch to determine between the ferrite, austenite and cementite by referring to the kita punya jadual tadi, and then kemudiannya please describe the properties between the ferrite, austenite and the metallite, and then they ask you by using the Iowa-Carbon phase diagram and level rule. Formula was given the estimate the structure percentage for the 4.3% of carbon at the temperature just above 723 darjah Celsius and 2.5% of carbon at the temperature just above just below 723 darjah Celsius. Okay, please do it by your own. Okay, based on the penerangan tadi dan juga formula was given, apply those formula. And then to get the microstructure, what is the microstructure involved and what is the percentage for each microstructure. So as a conclusion, if you look at here, ferrous metal are made from the 3 raw material. Yes, actually we still ada combination dengan yang pertama tadi, yang chapter yang ketiga, which is unit yang ketiga. Kita ada iron ore, limestone and coke for processing into the raw blast furnace, and then kemudiannya and then kita proses lagi, refine lagi untuk kita hasilkan cast iron and also steel. And you can see how the effect of carbon content mempengaruhi kepada dia punya properties sehingga menyebabkan
kita kata variasi ataupun jenis yang berbeza-beza yang melibatkan pure iron, pure iron, cast iron and steel, and also bagaimana kita menambah alloy in order untuk kita improve the properties of the material, and hence kita mengkaji tentang how the carbon contents memberi implikasi kepada dia punya microstructure and also the properties of the iron itself and also the steel. Okay, I think that's all in this video. See you in the next video. See you till here and bye.